Hai semua, kita sambung lagi video hari ni. Still in topic 7. Okay, previously you have been introduced to energy balance, in which that the heat added and the work that exerted on the system. And this is the flow rate times enthalpy in, flow rate times enthalpy out equals to the accumulation of the energy to the system over the time. So this is basically the general of energy balance. Saya kalau boleh nak awak tengok buku Fogler, okay, berkenaan macam mana dapat this theory of energy balance. And at steady operation, the accumulation of energy into the system over the time is equals to 0. Kemudian energy balance ni dia bila kita masukkan dalam bentuk enthalpy. So ini juga saya nak awak tengok dalam buku Fogler macam mana boleh dapat equation yang dia akan melibatkan flow rate initial dengan jumlah stoichiometric darab enthalpy in tolak enthalpy out ni, kemudian flow rate in, kemudian heat of reaction equals to 0. Saya nak awak tengok macam mana daripada equation ni jadi ke equation ni. Bukan itu saja, seterusnya bila kita masukkan elemen kita masukkan elemen of heat of reaction yang ni, kalau kita kembangkan lagi, in which kalau awak tengok heat of reaction ni dah belajar dulu kan, heat of reaction equals to specific heat of reaction plus delta Cp dt, in which the specific of heat of reaction dia equals to ini and the delta Cp equals to ini. So bila kita masukkan element of heat of reaction, bila kita kembangkan lagi energy balance tu, kalau tengok dekat Fogler dia seterusnya akan jadi equationnya seperti ini, in which the heat transfer minus the work on the system minus the flow rates of limiting reactant, the initial flow rate of limiting reactant times summation of stoichiometric species times the heat capacity species. T is the T yang akan berubah-ubah minus temperature initial minus flow rate initial limiting reactant times conversion specific heat of reaction. Delta Cp times T variable yang berubah-ubah, T of formation R equals to 0. Seriously, yang ni saya nak awak tengok dekat buku Fogler macam mana dapat. So from here nanti kita akan tengok case by case. Kalau a diabatic Q equals to 0, work equals to 0, and sometimes dia akan bagi delta Cp equals to 0, so equation ni akan jadi macam mana. Okay, so this is just a recap of how to deal with the heat of reaction. Okay, yang ni you boleh buat sendiri. Sebabnya contoh dia bagi ethane cracking. So the heat of reaction specific at T reference, enthalpy
example, ethene dengan hydrogen minus enthalpy of ethane as product. So maksudnya yang ini adalah ni contoh, ni adalah ethane. Dia akan decompose into ethene and also hydrogen. So untuk cari heat of reaction of this reaction, ia bersamaan dengan enthalpy of product minus enthalpy of reactant. So untuk cari heat of reaction of decomposition, ini specific enthalpy of product minus reactant. Okay, so dia akan dapat jawapannya positive heat of reaction, which is so meaning that the reaction is endothermic. Okay, ini contoh exercise to recap macam mana nak cari heat of reaction. So this is another example. You can do it on your own. Alright, so ini yang saya cerita tadi. Saya nak awak tengok dekat formula daripada equation steady state of energy balance ni, macam mana dia boleh pergi ke sini. Sebab kita masukkan element of enthalpy, and daripada enthalpy kita kembangkan kepada heat of reaction. Okay, so akan dapat yang ini. So kalau a diabatic operation bermaksud heat of reaction, heat transfer equals to 0, work is also equals to 0. So bila you masukkan 0, 0, okay, bila you kembangkan, you akan dapat, kalau kita nak jadikan X as subject of equation, equationnya akan terbentuk sebegini. So kalau you nak jadikan T as subject of equation, equationnya pun akan terbentuk seperti begini. So yang ini pun I nak you buat sendiri. Macam mana daripada equation yang ini boleh dapat equation yang ini ataupun equation yang ini. Kenapa? Sebab nanti masa soalan, contoh soalan tu memerlukan apakah conversion. So equation ni yang diperlukan. So soalan tu tanya apakah temperature yang diperlukan. So equation yang akan digunakan. Sebelum tu, kalau you ingat dekat video saya yang first, equation yang inilah sebenarnya, teori yang ini yang sebenarnya nanti you akan guna. Yang saya kata T, bila you dah X, you akan cari T. Lepas tu nanti you cari K. So daripada sini you akan cari negatif RA. So FA naught over negatif RA. So equation yang ini. So you akan dapat daripada equation ni you akan dapat data ni, yang mana data ni akan diperlukan untuk you plot this kind of graph. Okay. So kalau reaction tu ada exothermic, so graph yang you akan dapat adalah dalam bentuk ini. So kalau reaction itu adalah endothermic, graph yang you dapat adalah dalam bentuk ini. Okay. So yang ini adalah equation equilibrium reversible actually. Kalau reversible, you perlukan this kind of information untuk cari nilai X-nya. Okay, dan diberi contoh delta Cp equals to 0. So next video saya akan bagi contoh macam mana nak gunakan this kind of situation of a diabatic jika ia bukan reversible, dan juga a diabetic jika ia adalah equation yang reversible. Alright, thank you.